Više govoriti o žučnim kamencima, koji su prvi i rani simptomi žučnih kamenaca da bi ih znali prepoznati u ranijim fazama, i govorit ćemo koji su glavni uzroci žučnih kamenaca. Na kraju emisije ćemo dati kako bi najbolje mogli zapravo rješavati same žučne kamence. Kada govorimo o žučnim kamencima, to su tvrde nakupine koje nastaju u žučnom mjehuru, malom organu smještenom ispod jetre, a služe za pohranu i koncentraciju žuči. A žuč je tekućina koja pomaže u probavi masti. Kada se žuči kristaliziraju poput kolesterola ili bilirubina, stvaraju žučne se kamence. Koji su simptomi žučnih kamenaca? Prvo će biti bol u gornjem desnom dijelu trbuha. Najčešće simptom je iznenadna jaka bol zbog desnog rebranog luka, koja može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati. Ova bol se često naziva žučna kolika. Drugi simptom je bol koja se širi prema leđima i desnom ramenu, a bol može zračiti u leđa, između lopatica i desno rame, što je karakteristično za probleme sa žučnim kamencima. Treći simptom je mučnina i povraćanje, te nadutost i podrigivanje. Žučni kamenci mogu uzrokovati osjećaj težine, nadutosti i podrigivanja nakon obroka, te mučnine i povraćanje često prate bolove u trbuhu. Peti simptom će biti žutica, odnosno žučkasta boja kože i bjeločnica. Ako kamen začepi žučne kanale i spriječi protok žuči u crijeva, može doći do nakupljanja žučnih pigmenata u krvi i tkivima, što rezultira žuticom. Isto tako ćete u nekakvim fazama bolesti imati promjene u vašem urinu, često će taj urin biti puno tamniji, a čak nekad može biti potpuno suprotno, može biti potpuno svijetao urin. Dakle, promjene u urinu i naravno u sve ovo moguće da ćete imati kroničan umor, čak na osjećaj tresavice, zimice i sličnih vrsta simptoma. Kada god nešto od ovoga primijetite, u onim ranijim fazama bolesti to puno jednostavnije rješavati. Koji su uzroci žučnih kamenaca? Prvo, prekomjeran kolesterol u žuči. Kada žuč sadrži previše kolesterola, on može kristalizirati i formirati kamenje. To je najčešći uzrok kod većine žučnih kamenaca. Drugi uzrok su nedovoljna količina žučnih soli. Žučne soli pomažu u razbijanju i otapanju kolesterola. Ako ih nema dovoljno, kolesterol se može taložiti i stvoriti kamence. Treće će biti poremećaj u pražnjenju žučnog mjehura. Ako žučni mjehur se ne prazni pravilno, žuč dolazi do zastoja i stvaranja kamenaca. Isto tako, višak tjelesne težine povećava količinu kolesterola u žuči, povećavajući rizik od kamenaca, a čak i naglo mršavljenje može poremetiti ravnotežu žučnih soli i kolesterola, što pogoduje stvaranju žučnih kamenaca. Jedan od razloga zašto ćete dobiti žučne kamenice biti će dijabetes. Dijabetes je trenutno možda treća najgora bolest u cijelome svijetu. Jedan je rizični faktor da možete imati žučne kamence i naravno genetska predispozicija uzrokuje ponekad žučne kamence. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju i ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite, jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koji dobijete direktno na vašu e-mail adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.